Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil azizil karim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi Rahmatan lil Alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajla, para ulama, para masyayikh, seteja ustad, seteja guru ngaji, seteja tokoh agama, tokoh masyarakat, sesateja namalar muka imulja aki sarang Allah, semulja bambak gembala tisa beserta seteja aparatur epon, semulja tuan rumah Bapak Rustianto iki, sekeluarga sekeleresen sore hari semangkin mabada acara walimatul urs, walimatun nikah, otabata syakur atas ampon lastarena akdun nikah antara potra ipon yang berbahagia Muhammad Sobri Arif sarang Raja ipon Iramaya Sofa balar muka tetia cutu baris dunia akhirat, sesakina mawaddah warahmah, terminabi keduan keturunan benar muka tetia keturunan sesalihin wasalihat, seteja masyarakat, seteja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari semangkin badan gaula sarang ajunan bisa nyampetenin kesokanipun tuan rumah kangkui sami-sami nambahin kabungaan. Bapak Rustianto mangken gak dinto bunga luar biasa. Apa napa? Karena beliau ken semangken saos ampon sampurna tetireng tua ken semangken ki lain di kompoi ki lain makabin berikutnya kan semangkin baik yang to sampurna tetireng tua. Apa napa? Karena Pak Rusdianto nggak dinto mangken ampon tetireng sepo ben matua ring sepona Arif nggih matuana ira pawalarat panika angkana ngaga bayana te pangaga bay kompoi kebayana gampang tak ngerenger lah tamu ngandung boleh tak betul banyak benden mas kabin seperangkat alat sholat kadang besar 200.000 ada tambahan boleh yang kui seteen aja seumur hidup tak banyak manang buta mayu terus nih. Allah muda jak 200 bek mate bener 200 sampai mate montak king beles Allah bener le muda ngak nih kini banyak yang tak meleh pelur nyari selarang 10 menit 2 juta mak denggen-denggen lu
10 menit boleh 50 juta. Wah, mak nyari laku 50 juta. Kik gening kebeli dang sebarang, rujak mas kabin yang 200.000. Kik bisa muka usaha, inggi. Anan kik gus bagus, topoton kik tetireng mulja, teti aset akhirat, kan 200.000. 10 menit 50 juta, buk-buk laku, poton. Arwanai pabucok, keruang. Allah lempuk lah tete ambui kalau saya resmi boy lagi mulai tak kuat nambah boleh kalau lah kencang saya kikir naban sebini tahu sawah mohon meleh ya Allah waliyadu billah terjiwa kiban Allah ada mangken baru dian top bunga talebat sebab anak lepak kabin keruaklah bersanding jak sini kene jimala nyela tak tojak ring bunga arah apa jong ajri teronal pe ajong tuh jaklah si Arif teronal pe aban ira albade ngak tengah sehingga mon ke kamar jak masuk bener lak nyelak aku tuh ya Allah ero jak semis sama tak tahu kebungan orang pada terotojuk lagi ya saya tanya abik dan gewadi gelak 300 orang ngonjangan makin nikah undangan umum kiain dua kurang guru abdinah ke Imam Hashim pas kuliah pakai nguncang salawat tinggi jangan salawat pas ke wow kerja orang je punya sound system nyaman terop jelas ampun nguncang tukang sarang pasti nih kawan tak bisa saja curiga gue lewat tukang sarang loser Pak Banser Rabu wah kejak gagak ini kepala Rabu wah nyabi keng bunga Pak Rusdianto anak ngateraki potrana kepada gerbang pernikahan yuk kita doakan mungkin nih ada yang nambahi kebungaan ini san-mesan Pak Rusdianto menikah bunga yuk doakan sedua nikah terteti jodoh baristunya akhirat pernikahan pertama dan terakhir tidak dapat dipisahkan kecuali dengan kematian. Amin. Pon. Para Rabu sebadan gaula muljaaki apon apa maki imat selamatin padahal ampon akad oleh 3 bulan. Anapa maki imi ramiin padahal ampon akad oleh 3 bulan. Pangoca letau saja akad lah akad. Oh tidak semudah itu dan tidak sesederhana itu. Mengapa demikian? Perkawinan pernikah sakral. Apa sakral ini kejandreng balungan? Berit. Pernikahan nikah berit. Bada haflatul imtihan para Rabu onjangan wali murid sampai 1000. Pas babada acara kebai onjangan 300. Aru pelengenan 300 tebak 1000. Apa mau imtihan 2000 ndak masalah, imtihan 1000 ndak masalah. King 300 lagi guru kan 300 je pun harus dionceng na gelak 300 ya Rabu sarang di Imam Hashim beridan gelak guru man makan pangi umur segelak guru berit ngitek nih sakral longku lekar pernikahan. Kenapa sakral? Karena itu bukan hal biasa tapi sesuatu yang luar. Yo, yang pertama pernikahan ini terjadi dulu di sorga.
ibadah waktu waan ni ke beni bajang. Kenapa? Kabinan ni. Kita ada bajang lambo ada. Kabinan ni kalau beda. Pasera Nabi Adam sarang Bunda Hawa kan paling waktu waan berarti. Bener. Zakat kita ada kabinan lebed. Haji kita ada kabinan lebed. Poh. Berit sakral pada kadimin. Nabi Adam Abul Bashar abuna wa ummuna Hawa akabin pada swarga. Ija le swarga. Mas kabin aja pun maca solawat pangocak mata majar emas ke muslim akun majar solawat swarga maki butuh emas jak le keneng nah. Le keneng nah. Barang setombu ning alam dunya ka ento kullu masi wallah ka ento tombu dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditomah maca solawat katipun apa ke muslim abtina kabina majar solawat di Quran dak sabini Quran dak sabini kun sabini pakun butom emas ban butom besar Quran dak baca solawat saya jadi biasanya kulamar kau dengan basmalah makin oba kulamar kau dengan solawat otiaki polamin dak ring binin kulamar kau dengan solawat maukah dirimu silahkan kau cari yang lain muntai kau wararabu pon itu sakral jaring badan dengan swarga takung tangkung meni palongan beni ningi buluto gu badai swarga langsung Allah wasebak abin ni dok remeh terjadinya pernikahan gitu. Gula tak tahu. Gula tak agak jepok jak nyatanyaan ke gula. Keng gula macam begitu. Toh. Dan perkawinan yang dilaksanakan oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan Bunda Hawa kak ditominangka sebuah jawaban atas apa yang diinformasikan oleh Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah memberitahu, memberikan pelajaran, memberitahu ngajarin kak dintong nyama-nyama sekapina. Ari riyah, ari nyaman riyah kullaha seluruhnya. Dengan fungsi-fungsinya. Ari ngariya fungsi ngariya fungsi ngariya. Pak Nabi Adam tanya, "Mun panika pun apa fungsina?" Ceneka. Ibu saya tak ngerti ya. Lejria fungsina ariyang kak maberengah mangkan bahi pacotot ikanto setong dak jadilah irama ya sofa pada tibinin gaul pada timbian ni siapa jilbab ni tak ditulang rosok bian mindila dari tulang rusuk ada tulang rosok ni kalau ros bilu teti reng bini ni kata loros teti sedaya reng bini teti reng bini banding bi ada reng bini ni kalau iya dah iya tak orang biasa tak bu nyai tak warga masyarakat biasa tak bu presiden bu menteri pakun pas orang mah ngocak katipun apa ke muslim mak ring bini mak iba bilu sifat ka mak iba bilu mak le bede perjuangan ben pengorban nasi laki mangkan ring lelaki ni kamun akabin kak dinto koncur langsung berlipat ganda anak tugas sebera derem masih menoro seorang bini jadi selakar sebilu bani idza dahabta tuqimuhu kasartahu Coba kanjing Nabi, bak najrimun mangkat, bak najrimun berangkat, entar ka rosok jeria, bi bak na langsung ipalo rosak, kasar tahu, bela apa? Pecah. Arwah bang macam mulia, pesa kok, bela rola.
Bela. Aku sudah tidak sudi hidup denganmu. Bela rola. Bela. Mun la kalambin na lay sambi sampai nyambi bentas tasah. Masalah sambi dan kadang korse bolan oleh. Korse na guru ano pun apa? Korse na bolan nyambi tibi lembak beni selalake sejambi guru beni gun bela guru. Mes bela kasar dah aku lagi wa in taraktahu lam yazal aqwaj monitina ban bana itorot jadi lam yazal aqwaj terus bilu pakai bila baik katipu nama jangan ke muslim tong bila ada masalah saya ulang bila ada masalah ada introspeksi diri nikah nih tak usah sorotan tak usah sorotan apa boleh jatlah kami lihat 2 bulan tak usah sorotan sekejap kini beda pun masalah pun mulai pun setamburu mak tak pada beri beri majek mesrana setia mak kurang perhatian mulai nih kawan mulai nikah ring bini ini lebur-leburnya curhat tungat dua molon montek gini ngaki mulia nikah Arif nikah umpama si bini nikah nang kantor Arif alako keluar saya harus dianto nikah ban bini nah nang kantor biasa juk tojuk saya nikah kurban anu ruwa perkawinan Arif ruwa aro banyak bini kendek-kendekan guru biajak laki bini dan pengarah harus dianto ini kerja bersih bini ya nyaman mata banyak harus juga ke muslim berapa cerita ruah bini narip keluar ira kedingakin mak bahas pernikahan tayo nangis pak perasaan lengan tang beler dateng Arif resuri apa mah nangis pemayu mon ngakana Arif dateng alako solesok oleh tak pati kaulian sa Arif ini kegelo sanda depak modle ayam mbak ditapak Arif memuncak emosinya apa kebela marah apa nggak bela takok polan tidak bukti perak kun ngiding abahas abik na perkawinan terus bekal selake bang ngocah mayu mon ngakana embu jak nangis tan pemayu mon ngakana tak selera kalau wararip labang kamar bejender tuh Pak Rusdi mah ngocah apa kana wow apa kana Pak Rusdi langsung loncat ke kamar nggak keres pak kanjat tukang gue keres nggak keres pak ada sering raja gue ini tibi maling nggak keres pak dia kemudian apa rep beli kapi dek bang tahun ini apa tahun nih si pak medei jadi apa tahun nih bini nangis tanya kita kenapa ya tina nyaman dari yang bini wah ngakan letak nyaman Arif bilang kulpuk masuk ke kamar panjang nangis keluar Arif pak mulai lebih laku lah ini terus begitu itu lah ini kamu ndak saya ngalai musibah saya ngalai apa bisa dirubah wanita yang seperti itu bisa
berapa tahun? Lo jadi kok setahun tahu. Abid ring bini ini kok bisa apa cek? Cek biasa doang. Abid. Semuanya perasaan. Ancor tangan teh. Males. Bener bu? Manter irama ya sopan. Terus sabar. Arif sini kaki apa naramu? Siapa ni kejukan? Orang laki gak ditodeng kadang bacet lah. Orang yang guru sengkaan. Orang laki termasuk sabidaturi ya. Sengkaan sing ngidingaki benta. Tutimun betul mematur. Ramah murah. Lapa poni. Ini gak kelemahan orang laki. Orang laki ini sengke sedingin-dingin benta. Gibak gi. Mondok kandok ni berung ruang. Sedaya orang. Dek rumah. Minyak kuring ongke toron lah gitu. Kurang pakai 2 hari mah. Kenapa? Nyaman. Jadi ban sekanjaan guru apa match gitu loh. Jadi nyaman. Mun bini jawab tu menurut saya. Lah ni kepada Rabu jika ada masalah kemudian muhasabah introspeksi diri di budina si asal gak dinto ampun mau terjadi perpecahan di budina lembu boleh salah setong ngejukan keangku ireng bebini gak dito bisa loros palebur norok pengaji ya ini gak muslimatan norok karena ini muslimatan banyak cak bacaan kita solawatan lagi seragam nih alhamdulillah terus istiqomah bian lebur gula sampean norok pengajian tadi bu gi pada pengajian ni lauk makan ke lauk pengajian ke borok makan ke borok siapa sih ngirisik pengajian ki imam musim makan ki muslim makan sering tadi gi ni ketika kamu ni jauh oh neng tong nadin dan kok miring Bekasi untuk ting tong lah terkenal eng tong nih kayak stonan di ale nyaman ayu ting tong kan lembuan ting kan kenean senekap beda saudari sarongki bada ajri cok jauh alhamdulillah antar barokah pan doaki nih kah sedua nih kah terman amanah amin aman nyaman sambian dari sini kaki ya sambian dari paringna aman dari paringna mun aman berarti selamat nyaman berarti lancar rezeki atena tan terus salah aman bagi nyaman. Jadi judul mangken ini pengajian aman nyaman. Makin nyaman mun tak aman ruko buru tak kuburu. Ruko buru. Tak kau itu mau orang pada ban ngakan puasaan, puasaan ngakan yang siang. Nyaman, aman, enggak. Tak kau itu mau orang, bagi aman mun tak nyaman, sehat, king tak nak bersih sekali. Pagi ya, gih, dar muka aman, nyaman. Biar nadu aki arif ben ira, benar muka aman, nyaman, sambian ter aman, nyaman. Bener gih? Saya. Jadi mon orang kan itu aman nyaman gagak gini pon odi pon. Gagak odi kama boy mon aman nyaman. Gagak. Sekejap lebur. Benar muka teramanah ternyamanah. Lebacah Allahumma nyoon aman nyoon nyaman birahmatika ya arhamar rahimin. Hari dua mentir ya. Allahumma nyoon aman nyoon nyaman birahmatika ya arhamar rahimin.
jadi cek mana beri wakil Allahumma nyoon aman nyoon nyaman birahmatika ya arhamar rahim. Entah gitu umbian tak warga aja umbian jadi umbian lah gila tak kira mati jalan gula oning nginep ning salah setong penginapan di Probolinggo sopu keluar gula nyari makan pagi temu pemilik ke temu owner wah temu yatare nasi napa aku ngusah kelangkong ke gula tak major pak sih bajar naras apa beli kebetulan kesak mak nyaman deh jangan gue lihat salah aman nyaman gue lihat ngocak kenapa banyak ampun gue lihat ternyata pemiliknya gento Sandrena Habib Muhammad Ketapang pas ada bus nih sekalangkong kiai malah amalan saya barengi panjenengan gak bisa saya kok sekemar ikan aku gula watang sedih marejan ternyata gini kan ngamalakin nyon tak repot birahmatika ya arhamar rahim gula oning abri jak bacaan nyon tak repot birahmatika ya arhamar rahim men jaring ning YouTube nih orang tak ketemu langsung jadi yakin langsung bocah banyak janing sing nginep pelanggan datang kun gara-gara nyontak repot rahmating ya seentar jaring lah gelak melon tak yakin tak kira menti mak nyemah aja wah mun tak menti jadi kunti maaf mun tak yakin jadi kunti aki idil fata hasba antiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Pemuda itu bisa tinggi derajatnya karena keyakinannya. Kalau tidak yakin tidak akan ada manfaatnya. Pun, imun tak yakin kamu. Gini kawan, Allahumma nyoon aman, nyoon nyaman, birahmatika ya arhamar rahimin. Ada mun aman ben nyaman saya tak saya. Ambian magila aman mun gering bae tak bae. Monoreng laki bini lah aman ben nyaman melolo tak kira tole kering luar bener anjana arif tak ning borop ira ben magereng bini ngapa boy apa aman nyaman alhamdulillah cocok judul setir ya aman nyaman mulai kita ngerti lagi ngerti aman bernyaman kau lebih jajan lah tol ya minyak kalah mulai aman nyaman Abu Salam nak yang kari sukun ni nyaman jadi dari Mekah pada Rabu dia terrawasi baba dia unta laki kok letak nyambi boleh pada Rabu sebentar kedua jadi pun yakin salah yakin ni kawan salam makanya gula ban sambian napa baik kau tu apa ente yakin Allahumma shalli ala Muhammad lanjut lagi Allahumma nyoon aman ben nyaman birahmatika ya arhamar sambil karo mana deki wanita nyaki apa pengajian lagi musleh oleh dua manti Allahumma nyoon aman ben nyaman birahmatika ya arhamar rahimin sih tenang ayo lanjut si nomor 2 gula matorah mantan segedua tore doa akin malar muka ben Allah Ta'ala
kak dinto iparingna kasabaran. Pak Bu, nikah mun tak pate sabar bahaya. Niki ngurus anak mun tak pate sabar lokam make anak. Mun berpan leso tedung kan mangken bian nyembian akan agen niki tedunge kapan bian man nyaman nang idingake pidato nagaw lewah nangis melolo aro beni ikapai bas pai kapai re beda iya ambu ko aro fungsi na beni kang kuy madeteng angin peceplas mah ambu ko wah jon nangis hatremet pa yemban bah beni yemban ban romban ro kriki namunyi kok senura pengajian kok setrongi dingake ke mosele kullo lojon nangis ya jarang barang lokai beri capi don panas iki kau tu sap ngarip gini banira makin gitu nguji kesabaran gitu gini kan bedenaganan dan gini sabar ngurus matua ngurus ring sepo masalah belanja banyak masalah dah budi ni tahu sampai tak datang TV datang TV terutama sebab ni kan ni acam poales ni pas dah ini kan belekot sini kan fulus al-fulus yuhyin nufus ma fil fulus mampus al-fulus yuhyin nufus pesere maudi masaker ma fil fulus mampus tandi pese mampus beni bahmat teh mampus ker kemudian pese gaga anu ro meliano iya kan berempang sedayan kermetong ya sedekah ya kemudian melia ya sedekah ke masjid ya tetimun sedekahan pemasok kemun masalah lemen leh keluar ni kenya kemenyan benda kepi benda teti guliban banjir dengan gadin no urusan besar nikah orang kemunya besar nah celap keberadaan teti baksa nikah nikah lalambak mau nengak nikah bon inggi lalambak kelanon anenga berak nikah kamu berak oh iya bener berarti kok oh biasa melulu salah ning dari dina seberak lagi ada pengumuman jangan pakai telepon orang marina sepeleman dari pengajian sepeleman lebat daja oleh sejuta sepeleman lebat lauk tak oleh apa sekali roh mana makai bedai lauk bakun lebat ke daja karena oleh sejuta saya abai senorok solat berjamaah per orang oleh sekat ebuan jamaah tak jamaah jamaah tak jamaah jamaah paling pakai head mata head pakai head arukuan pakai head arukuan apa aja ngelawah Allahu Akbar pada bandara ke Mekah muntar ke Madinah masuk ke Raudhah pada Rabu dari terotak yo juga ban polisi ban askar abajang bah jang babajang wah padahal tak abajang ruja asujud ya abid njok mundring Indonesia Madura telai tempak ban askar alayah ya Allah ya haj alayah alatul wajane kamar tulian bakun jada ring matur apa saya baca karo anak apa jan troko besak abdi Raudhah jane kawaran betul jadi warna Rabu mun masalah urusan obang sensitif aja nggih
sensitif. Ayo panjenengan montro lancar rezekina, niatin ing dalam hati bahwa rezeki saya ka oleh semata-mata keng ke baya jalan gak angkui dapat da ajunanipun Allah bisa isambi ke akhirat. Orang si kojak hubud dunia kento cinta dunia bila mana dunia itu sampai melupakan kita dari akhirat. Gara-gara alakoh pas tak bejeng, gara-gara alakoh pas tak puasa. Ini kan nyaman cinta dunia. Lah cinta dunia yang seperti itu, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, adalah pangkal setiap kesalahan. Jadi orang ni kesalah berarah bulo pot apa ni gara-gara hubbud dunya. Pok nombok dunya, pok nombok dunya naging terop pamer, pok nombok dunya naging sampai melupa ke Allah, kak dinto ra'su kulli khati'atin, adalah pangkal setiap kesalahan. Tapi sambian minabi nombok dunya, tapi king isambia ke akhirat, didermakan ya, dapat ke zakat keluar ya, mabunga orang lain ya, mabunga bini ya, tausi alal iyal, at-tausi alal iyal. Apa at-tausi alal iyal kan tu? Mabunga bini ni je raja dengan jerma, seminggu sekalian ajak ke berung ke restoran neng jakut mulu ban idukung agelak ban ya kok ngapa segede ya pelamarin bahaya ajak ke restoran, ajak ke restoran pak nyari warung senyaman empian mele masakan sesae suruh mele kasih bini masakan sesae dekik mari senikah empian ngantang majar ke jeding melesi bini semajar selake semesan sebini semajar dan sebini dina pakai tak yajak iku metompes ri tining kok sepenyimpen terus meliam emas mending arisan tak ngerenger sangkok me sangkui bajarna tining kok sekutu cuma keluar dan selake orang macam mentai bade ya tak keluar besar pak sambil dikit utut satero napa ni nga makanan guru ama bada makan ni makasan ni nga ni daerah Talang aring guring tibi mbian ala makanan Korea wa aring guring tibi dengan kuy sampit guru pasal nikah guru gue lebih kan nakun bela tak bisa tak tahu aja kok tekan tak mele aja binikin tadi bersama kan tak tahu senekku sedih ya roh iya ruan iya supit siapa saya tak tahu manggan legra maafi guli bisa nikah ujok kok dis seneng gulu kan ring dis sejak biasa ngakan nyerakam dah iya ro jak gelak dah padawan buk jak mana macam orang jek kodan ro baban do jak ring eng tong tong aduh macam orang Jakarta Selatan ro ya yang tong-tong wala nandi ale ayu ting-ting pada ada iya gera apa boleh pah ngakan bagi beda todi indair bagi beda ir abid kelu kentat pah ada iya aduh ya Allah bisa jek nyaman ane ka pak saya tenggang dah iya tayo pohong pak bedelang tolang deh ajari Madura mau dijebak napa sek jokung bah beda merongkin tak tahu ke swarga kengeng corak ledek pada aja tuh teti swarga yang gun bedi perasaan gun lagi apa bedi perasaan ngakan beda gun ben pendeng tak tahu ke pendeng majora ring Bandung ban pendeng wah bodoh cengin wane wah kok nasi jokong wah bodoh anu wah ngocak san lah kenyang pakai mangkata ke Malaysia mun lah kenyang itu curah swarga berarap tak tahu ke swarga geng perasaan tinggi gini oke sih ring dapur ngidi kaki kapi tak masak aja
sampai ngepai anu lagi bro, ngepai nasi ening deh. Pangocak aru ke muslim ya. Kok gondau nyongok Yusuf bro kok. YouTube. Gondau nyongok Yusuf bro kok aru ke muslim ya kok. Coba orang pai ngomong alhamdulillah kok sih. Ya nembok. Alhamdulillah. Oh, arwah swarga dong. Arwah. Engki bulan nasi lama sak kape. Apa le pasangakan bah menyaman swarga. Iki bener. Senang bunga. Oh, mon bah gula maring ngakan gula. Olen masak nak nikah. Pada ki ke bayi ibadah ban gaula. Pa ibadah gaula etrema. Cadek ada ban malaikat jadi. Beni mati bro. Tanda kada pun malaikat gini. Gak kamu ke swarga. Polan napa saya kakan guli masak gini ka. Eja amin mayu masak. Guna amin menolong udah kenyang di amin deh ya. Oh, jak geruak no. Harus dianton. Mangka dembian nih. Tiga kiki. Sambian nika mangken kan mabunga harus dianto, betul? Menghubunga Arif, bener. Jak saking tada sambian acara makin ini tak ada sukses, bener. Yang gara-gara pada sambian ni kompak sampak makin benikah. Jaring saya keputo dari sambian ban barus di benikah kompak kah? Benicak becana. Ambian kibur maja solawat dengan Tony pimpin benak anak benikah. Kibur sambian iya berdesa kebi, berdesa kun ngiding nyaman suara nih yo iku. Jo saper yo iku. Wah anu nanti kalau kun sedih kambian, ambian akabi tak akabi bunga bon, pakuni beri berkat, jadi ya. Ya gula magi tak akabi ki buru kuru aja kon suka jo kudong jo rajo, tak sempat ki sengakan atuli yolok gula. Oh, jadi baru di kasih kebutuhan apa? Kompak. Si baru di kebutuhan apa? Sampak, sambian hadir kapi. Oh bos baru di pun. Hei. Biar berarti mabunga ampun ke tuan rumah, mabunga ke mantan saya kedua. Nik kemudian di anak soleh apa nih kan? Melo kencer nemda. Alhamdulillah. Anak apa? Polan mabunga, mangka ada lebur pompogi di alam dunia, mabunga orang. Cok berlebur masosa. Lorong berlebar coba coba tuh loros every polisi tidur je tengkin pangocak bolan orang masanta lorong asap jadi ya udah bila sudah pak hari jalan sakone ngalto jalan sakone ngalto kedua mau nak kebaik setong peroma kebaik iya pak kebaik an kebaik salah benih dak pandu dua tengki anak apa mata kebaik ngak jembatan serosak kelis Bengkalan kebaik pentu baca esman emang jarak sukune tengki jarak sukune tengki pondro kan pas tambu sekali pangare ngajoi ro. Oke. Masa sama dulu. Iki. Orang man nyaman sekoran ada sekoran. Orang man nyaman tedung, jak ring nyetel dah nyetel. Lepah benar motor salon je rangi ngah. Tining orang ke gigi. Ya apa roy kok bener ya mungkin sekala-kala umpama sekali-kali monggo coba benar bener engki umpama dek iya gian magi aku jo muang pucar muang anur wakal setin roman orang telebau ngestetin tetang kepada di haki ya Embian nyambeli embi, ataupun nyambeli sape,
perpaan korbanan roh tetangga aja kun pangiding deren nah beri tegingah sejauh melo sesama tak melo badah berarti teror ya. Gula tak kami pas engak anu ki, engak uji na basera Nabi Yakub. Nabi Yakub ni kan raja uji na. Ingi. Oh ni kan Nabi Yakub ya. Kok lah karetang madatang. Seranya mana aban Nabi Yusuf? Mu Hah? Nabi Ungguan kena Bani Musa siapa? Nabi Yakub ada temu cek panjang tak tahu lah hakikat sekali enter lah nikah kan selamat nikah saya kocak falyakul khairan aw liyasmut apa entah bagus atau apa hakikat sekali aman tak temu cek salah cek tahu cek tak tahu paneng ya cari aman ni kan Nabi Yakub ni kan abana Nabi Yusuf hewan Nabi Yakub ni kan raja musibah putrana Nabi Yusuf kini aja bantan dari tanah inggi buang ke dalam somor kabala kan macan kelampina ibri dara palsu sampai Nabi Yakub buta dibudi nabah mator ke Allah ya Allah abdi ni kain tu beri musibah berat sarang ajunan gara-gara apa Allah pahadabu Yakub ban lamba engak ya ki waktu na Yusuf jadi burle burah ban Benyamin bi bak na rebah bak na masak taki ngembi angkep kanton ni ka kaldu de irua apa gule bentak kita kembin ajri bau na keding Yakub kata tangkan ban Yakub pas ternyata sengiding kita bangga orang babini miskin andi anak jatem ajri anak anjri kapi jadi lapar Yakub pas ngucak jak saking Nabi Yakub kesokan abri sekuni deren pokok bunga ban gun berak mengiding bau na masak na kata tangke tapi ban tak sedekah kata tangke gara-gara ajri Yakub bingkok bani beri musibah sejak rajana padahal gun mengiding bau ngetek lah ngetek acara itu makan laku coba Nabi Muhammad bagaimana beliau itu kalau mau memasak masakan kak ditoi berbenyan air banyak kuana supaya apa bisa berbagi kepada pula tetangga cepon sampean makun kuat tok ki muslim ya cak Nabi Muhammad miskin ya muni ambian meni kuah menolong ban seesena keba esteler bagi kata tangke benar insyaallah ambian insyaallah ini jagoan esteler jadi mati lama bangkrut aja mana tidak mau insyaallah tak hajat men insyaallah tak hajat amasa badawan lambak bararamu emak lambak ribari ini kajan ning dari Lumajang ni kepada orang laki muallaf kento Jepon buru masois kento sak cerita kisah tar lambak almarhum Jepon muallaf ni kan ni kemun sakit je pun benia tanpa ke dokter polan mirang hadis wadawu mardakum bis sadaqah tampai penyakit dabaan kalaban asedekah lo ni apa baki maki beras maki anu cak sembako kota tang kemun kering beda salam anu kain to kering beda anu kering
Nika si beres, si sedekah langsung beres Pak. Si tak beres tetangga nah, Bang jadi. Bila kering boleh. Bila kering boleh. Congok mon pada sombongan untuk orang miskin. Jangan makin sesoki makin miskin. Bener lagi. Aneh kan bila boleh. Aneh kan. Ya tapi mau nengak sambian makin banika benih teeren sesare. Ngiu. Benih. Ambian nengak makin ni benih berkat sesare. Punten keng niat ngajiong. Benih teeren. Ya jak saking beri engke. Oleh berapa ber? Kare 10 menit. Jangan asarnya kimbian head. Kok kita tahu kerasan head. Mon korban head engki gula. Kayak laki ane kan sekut di korban head. Sanlah head binin. Ambit ya kira. Harus kan korban head. Mon head kita teman gula tentang utiaki ya. Gula tak mau ganti kelamin setiap laki ane. Pon lanjut ye. Pon. Para Rabu sebutan gula mul yakin saya paling akhir gula matur ka panjenengan. Tore nasib kau leban panjenengan saya asal dapat saya malar muka yoba seti saya. Malar muka yoba seti lebih bagus. Tore angka nananga Allahumma ya muhawwilal ahwal. Amin tahu sana no. Pot lopot deki. Allahumma ya muhawwilal ahwal. Hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ambulah sabar dari yang munul lesodiki. Ya Allah, wahai zat yang maha merubah keadaan, rubahlah keadaan kami kepada keadaan yang lebih baik. Amin. Saya asal dapat sehat pas sehat. Amin. Banyak deh. Banyak sesakit. Yang jangan aja. Pelengan jangan aja. Ki. Congok kan kamu mana? Bade saya kerek di nanti dia bade. Pemerah. Kini yang sakit kan. Kini kan. Sokona. Tojuk letak sepa. Nguncur. Nyok-nyok gini ke bakun gini. Iki bener. Nyok-nyok. Keng malar muka pas sehat kapi. Si asal rezeki nak dapat lancar. Pak Amin langsung nampas. Si asal rezeki nak dapat lancar. Usaha lemare. Nganyari kabin letak temu kalian nah. Matepak dempok nyaman lemare yoba adalah pusan saya ngoba. Kan makin malar muka yoba keadaan nah pas lancar rezeki nah. Amin. Gulaan apa mon bedengak nikah nikah mak melolo colo adua bunyak uring bulan mati wakun nikah. Oh, ini masanya hari-hari. Ngi. Ambian mon gunlom golom malam Jumatan RK rukun kematian tak kira punya kada nikah. Kada nikah sahabat di makeneng nah. Rukun kematian. Oh. Tore. Makan gula mololo adua popong bunyak orang manggen. Nggih. Nika bisa bayi baba ni kayak laki ni punya si wali ni. Wali murid. Orang-orang soleh nika banyak orang-orang soleh nika. Orang-orang bagus nika. Bebini ni kan salihah. Amin amin. Engke bah nikah binian nika. Banyak sebur lebur tahajud. Saya ngak mon masalah tahajud kalah laki an ganik tadi. Ki. Janganlah abu aja gebek tong kumun bini aneh. Ki. Sia-sia. Ya teman kau secucur bananjau. Aja gong kumun bini an. Bon bini an ni pasti cek kemun malam. Cek juga mi.
cukup montar ke jeding tak agami kan mereka kami pas wudu alhamdulillah wudu wah masuk ke kamar ngalak ruku ikalak rukuna alhamdulillah sahabat bengkir bentar lah bentek ki yang guya kan sahabat kada polan ombon ki betepak arwah kok buru sih sahabat bengkir bentar lah jadi mari pesenikam imbian ki juk tojuk sampai nuan selake bah melak malam apa sih malam Jumat tak ada bolok leburung saya tahajud tahanyot pak jangan sebini gitu mana cek maksan si mana cek maksan nih waduh jalan pada putar pas duri malam geni kapolan sebini perpan andi wudu selake perpan mapunga sebini ternyata ngandung salah ngandung anak tadi anak soleh pas ternyata tadi orang yang sukses polan apa sebini perpan andi wudu Allah wudu dikira wudu nak deki nak tahajud daya deki takku irip tahajud berdeku malam ku duh entan nikah kengkun anu keruan apa ya mondreng acara mantan masa acara tak mati dia acara yang nikah acara wali manggila gini acara tak sepenting mendidik nggih dan tamun malam terus kemudian kak dito monar muka setuju saya hadir mana kak sehat selamat kepi saya budi saya babarah ada tak tahu kengkok sekali je pada aku ngebas buki ke orang pada ngebas tabun monar muka buk sambian dari pepunga buk karena makin letak bunga ambian nengi roman aku ngebas YouTube daripada nak ngebas tabun gentenan ya makin ngojak gentenan si ada suroga budi suroga ada bila bah itu kan maghrib dekian cekal lambian dari paring nasihat pok lanjang ngomor jaga lupa siapa dari Rusdi setejar cekal siapa keluar turajo genten tertetian pustusan Rusdi dari papunga Rusdi bi Allah itunya akhirat topoton terteti yang mulja musleh senyumbang bantah nyumbang apa aja kok jadi guna bantah jadi musleh senyumbang bantah tergi lanjang umur polan mangken kiai ampun seket ipon dut gula lek orang dua sangku umur berapa kok bu? Umur 30 sih, mapah turun 10 tahun. Tua gue lebon bu, kenggun serak, serak batuan nak, tua bon. Jadi pada ngiteki makan, benar muka daripada selamat lagi bagi, ajunan lagi paling lancang umur juga. Taat ke Allah, taat ke Rasulullah, bentuk laku terdak guna tretan itunya tretan ning akhirat terdak gun bunga itunya benar muka bunga ning akhirat daripada masuk surga mata abak si banyak dosa ni teriyatin na ban Allah ngolati kanjing Nabi teriyatin na laku tabangki ban Allah mator kareng wali-wali mator dak ka para sahabat tanang si mulora laku maksiat teriyatin na tero nyeding ka astana kanjing Nabi ki tero nyiyo astana kanjing Nabi
elong sepenuh maksiat ki teronyi nyomas tan Kanjeng Nabi. Dede sepenuh maksiat ki terro akelu Kanjeng Nabi. Malarmu keteriyatin ban Allah. Ban Kanjeng Nabi malarmu kengetin. Mun parlok ajunan yambek ban Kanjeng Nabi. Pacet layambek ban Kanjeng Nabi. Ban malarmu ke ban Arabu anak foto kau leban ajunan gak dito. Malarmu ke teti orang yang semula cinta ke Kanjeng Nabi. Atena semak ke Kanjeng Nabi. Medem emot Kanjeng Nabi, melak emot ke Kanjeng Nabi. Make abak nak di tomat melak, perak padang ke manusia, padang ke toko, padang ke pesek. Tapi ate mengen pakun tertarik ke Kanjeng Nabi. Sehingga kau leban ajunan tadak lain angin kun Kanjeng Nabi sareng Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Sareng duaan MC. Iki punten. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lil arusain Muhammad Sabri Arif wa zawjatihi Irama Yasfa. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima wajma' bainahuma fi khair warzuqhuma dzurriyyatan tayyibatan nafi'atan fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah yassir lahuma rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fih min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka murafaqataka nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma ya Allah inna amanna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam narahu famatti'na Allahumma fid darain bi ru'yatihi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma la tada' fina wala minna wala ma'ana syaqiyan aw mahruman aw matruda. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallillahumma ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim warzuqna kamal al-mutaba'ati wal mahabbati lahu zahiran wa batinan fi afiyati wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.